وعليكم السلام ورحمة الله. Jama'a seeɗa so tawi yimɓe no connectide. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hay ono wonɓe ɓen ɗo tawo on ta hawnaki hay histoire on juuta seeɗa kala heɓoyowo tan ndarugol o vidéo ɗo o ɗettu bik o mention no gasa hawnaki ko heɓaga nafoore hewnde sabana ko histoire ji juutuɗi ni seeɗa hay mo ɗetti bikko o mentioni ono tigi on wallitoyto lan gasa ka li ono ka vidéo ga sabana sifoto ɗo issaji jowi wonni kala ko wana goɗɗi gono ka sunna histoire photo ɗi oyi 5e épisode hanki e wanno 4 e 5e on donc kala wonɗo ɗo wawi wadde pré inchallah yewta ɗo histoire juutuɗo tawa question ji réponse kadi yalto e ton hawnaki ko nafo e jama o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. hay miɗo toɓa Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindinan e sawaba koko mon yewtude ɗo hawnaki inchallah si mi anditi koko mi falandintingol on ɗo fof gasa heɓa nafo hewnde e muɗum mi andintina hoore am e onon ɗo. haray e lanni suratul baqara histoire ji ɗin joyi wonɗin ɗon bi iznillah e dumay Allah subhanahu wa ta'ala miɗo torimo yo hawrindinan e sawaba e kala ko mun e yewtude on ɗo. hande ko suratul kaf suratul 18 hakkunde qur'an e dande ko ɗon woni e histoire goto kanɗo ɗon ko Allah wari o immintini donc e nder ɗon ɗon en ɗettay histoire ji tati no nder ɗon. histoire non ko histoire sagataɓe kadi mutunoɓe e époque go e kamɓe kadi ɓe maayi 309 ans iɓe ɗon gayni Allah immintini ɓen kadi iɓe on issa ɗon e hakkunde inteɗo en sage e mawɗo mo Allah okkori hikma e jooma jawdi jomamnoɗo jardin sifoɗo on issa ɗon wa aleykum salam miɗo salamina onon wonɓe ɓen fof ɗo donc mi faala ƴettu tammol ngon jento ɗon nami on darde kono ko yewtete kon nafoore nden ko to woni inchallah. haray hakkunde on mawɗo ɗon tampuɗo e mo ala ɗum watayni tampuɗo kono e inne tun sage jo e mawnoɗo jawdi iwen ɗon issa ɗon yanen issa annabi Musa e o inteɗo ɗo alqidri hay ɗi issaji ɗo tati se gayni ɗin ɗon
e yano e qissa o inte ɗo Zulqarnain mo Allah hokkuno kadi laamu o konki hakkunde l'est e l'ouest fuɗɗi Europe han Asie o wawno ɗum ɗo diwni mi histoire o en wole ono inchallah gosa ka feŋ inchallah hokkuy duuɓe cella ka Ramadan fi hombo fi o inteɗo ɗo kono nete o horejo seytaniwo ɓiɗɗo seytaniwo on ɗo arde ɗo o mawɗo hite ɗo donc mi yeggiti bismillah min shaytani rajim e ndew hande e yewta histoire Muhammad ibn Sinin en yewtay histoire goɗɗo go kadi Abu Yazid al-Bastami ok Dajjal exactement Idrissa nen tinan ɗo histoire Dajjal non kono ɗi issaji koko ne yewtude ɗo fof si en joɗike en taskike on jentike vidéo ji no waɗi ɗin on daway tawa ɓoggol hino hakkunde majji ɓoggol fil conducteur hino hakkunde majji si yanyi en mi addana en juste référence seeɗa ko focalise oɗe fi en heɓu orientation seeɗa Abu Yazid al-Bastami oɗo kadi joma gando moƴƴa en yoɓɓindira e qissaji ɗin mi eto mi raɓɓindina par ce que andi ko suuma hen yimɓe ɓe ala tan moƴƴa haray mi o tori Allah yo Allah andintina ko moni ko yewtude on ɗo qissa awano on ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama andi ko ɓe wonno Makka donc heferaɓe immino ɓen ñandu ɗa wolana men histoire Yusuf ɗa wolana men histoire Ibrahim histoire ɓe ɗo qissaji ɓe ɗo ɗen ɗum fof no kala Qur'ana kono minen min anda ɓe ɗo o joni no ko wonɗen e wadde waɗen nela ɗon piège mayani juif ɓen eɗen andi juif bani Israila en ɓeɗo heɓuno nelaɓe andi dina ka minni taw ko calɗe ɗiɗi Allah itti nelaɓe juif ɓe mbuy ɓe yedda nelaɗo maɓɓe o finalement Allah itti to awino itti ka oya branche kadi annabi Ismail ha nelaɗo on ko sakkito kamɓe kadi descendant on ko ɗon woni ko yaltiri maintenant ɓe yi juif ɓen ɓeni man joni landuɗe ɓeɗo qissaji ɓeɗo awa jonna question ji ko hen pose nelaɗo Allah Muhammad nelaɗo Allah o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe landi juif ɓen ɓen ɗon inni ɓe ok wo yehi lando ɗon nelaɗo on qissaji tati histoire ji tati histoire awano on ɓe lawi ɓe landi nelaɗo wo ko hombo woni neɗɗo dominunoɗo l'est et l'ouest ka funnangue ka hirnangue eni ɗum ko wona Europe et Asie wo nelaɗo haalanɓe ɗum ɗe andi nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe wawatano windugol he arabu koy si ɓe no windi ɓe wawatano jangude o alqur'ana ko ni jippoyi ɓe wahayo si ɓe winduno joni sago inne joni ako kamɓe inventé ok question ɗimmon ko on ɗum ɓendi wo nelaɗo andi mi ko ɗum innete koko ente ɗo lam wa yasalunaka ani ruh koko ente ruhu lam on wonki ken question tammo on yo nelaɗo andinɓe sagataɓe majjunoɓe e sayigo kono nelaɗo Allah on inni ɓe nelaɗo inni are jango mi wolana yon ko hombo par ce que nelaɗo ko si wahay jippinoke maɓɓe ɓe wowla nodi winda e noɓe donc woɓɓe winda woɓɓe ko hunjo sahabaɓe ko ni woni ko jangiri juuɗe nelaɗo Allah on Muhammad sallallahu alaihi wasallam nelaɗo inni jango mi andinayi on ɓe yeggiti innugol inchallah kongol goto innugol inchallah woni jango Jibril awali wahyo jippaki faɓɓi jango Jibril awali faɓɓiti jango yeyno woɓɓini ha une semaine woɓɓini 2 semaines 3 semaines ha ko yata 1 mois ɗum ɗo no sonjuno nelaɗo Allah o moƴƴa non sonjuno nelaɗo Allah o moƴƴa non ɓen donc maintenant en nangimo ñandoyimo haala nan qissaji ɗo ni e ni donc andi jaka o inventa to woni nelaɗo Allah o maapi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko waɗi on ndawi on tawa haway hikma hino e muɗum faamu gandal hewgal heno e muɗum ko juste ko question ko rappelgol nelaɗo Allah o goɗɗo kala ko wi'ata ko ya wattu ɗo inchallah on yi
Allah inni nelaɗo amma poto a sonjoto ha on wara wonki makin sabu ɗum ɗo nelaɗo Allah on ani parce que ko nelaɗo Allah landano woɓɓe jabotono maintenant ɓe continue non ha Allah non jippino non Jibril addi andini ɓe ɗi qissaji ɗo ɗi tati ɗo so ɓe andini non ɓe filliɗi yimɓe ɓen andiɗi to ɗum ɗo kadi ko leeso wonande ngenen ɗo ta goto inni waɗay goɗɗum so watta ɗon inchallah ɗum nuyi no heewi fuɗɗe hoore yam ɗo buyi waɗay ɗum wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika khata illa an yasha Allah ta inni waɗay goɗɗum jango sina wattu ɗo inchallah Allah nawama warde joni ma wadde accident ma bonude programme ji ɗi ko yandu piiji ɗi fof Allah hino waɗi oya ɗo goɗɗo joni nami himo planifiade on o mois ɗo waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo kono neɗɗo taw hino planifie Allah ko winnani ko neɗɗo ɗum non ko maare wawi wotiri may noon ka qissaji ɗo joni fita juuti yewtere nden e kadi jangol ayaje ɗen ala ɗum inde andu ko dalilaji malane to fof ɗum no kal Qur'ana en addade ka pula fi en heɓu tan par ce que qissaji ɗo hande ɗi juuti seeɗa ko ɗum kala heɓo ɗo tawi ɗettu bekki e kaye onon tigi on wallitoy to ɗan ɗo seeɗa inchallah ka question ji no gasa noga yaltoya ɗo komi jabano inchallah jaɓi histoire noon woko sagataɓe mutunoɓe kombonno ɓen sagataɓe ɓen jeune ɓe ɗon ɗan hiɓe ka suratul kaf yimɓe ashabil kaf ko jeune ɓe go latino époque kon déterminaka koye pays hombo konto kono ɓenni ko janoɓe kadi e bani Israël so inni bani Israël onon déjà en andi ko hombe woni ɓen ɗon hande kadi lamɗo latino on lamɗo ɗon o ittano yimɓe ɓen e gonɗinal maɓɓe o enna ko ɓe naatu e kefewankako jeune ɓe ɓenno kamɓe ɓe wawata jokkude ɗum ɗo kamɓe ɓe hooli fi Allah subhanahu wa ta'ala wa joni ko ɓenni woyi ɓe suuɗare ɓe doga ɓe yalta e saare nden kono ɓe fokkitino tawi kamɓe tagi ɓe anda noy wona annabi Musa ko noon doggude yaltanu e kafi ona Égypte o fokkiti o yahi ha ka annabi Shuayb to o yalti o dogi o yalti o anda ko fokkitino ɗum sagata ɓe yalti o kuwo ka laawol maɓɓe ko ɓe yata ɗon woɓe hawa wonino e barewo goɗɗo gonore mayno barewo no jokki ɓe continue ɓe ɓe naato e fammere par ce que lamɗo noddaniɓe ko obligatoire sa natan ɓe warete siki Allah kanko piiji ɗin fof himo muñi ɓa wande yimɓe ɓe maaye ko neɓa ɓeɗo dogi ɓe naato e fammere ɓe woni ton Allah ɗannini ɓe woni dumunde heewunde duuɓi tanji buyi feƴƴi ha on lamɗo ɗum maayi lamɗo goo aroyi woɓɓe goo immi woɓɓe goo artoyi ko yata 309 ans ɓen no hino ɗaani ɗon ne ɓoya no Allah findinoyiɓe ɓaɓe fini ɓe maƴi ɓini i andi e weetori ɓayni joni gonɗe wadde suuɗo ɗen par ce que ɓe weelama hay ɓe jogitino ɗon mbuuɗi oya woko gooto yalto e maɓɓe o yaha ɓe landodiɓe ɗon taw ene e waɗi tan jeɗuɗo ko walɗen ɗo ɓayni waɗi ñallal ma fecce ɓe ñalla oya ma watimma ɗum ok o joni ko ɓe ɗaɓɓaneɓe ko ɓe ñaama ka saare so ɓe hewti ka saare après ɓe heeɓi ko ɓe ñaama ɓe continue lawol maɓɓe ngol ɓe doga ɓe anda période ji ɗe ɗuɗuɗi feƴƴino oya yalti mo jogiti mbuuɗi o yehi ka saare onni mo faala ñamete mo suuɗo noon kono ndaari sawene compliqué ɓe kanko dani o accir noon noye misal ɗon en lagine yaltuɗo lagine 50 ans wona tan se couture tawi goudron ala fuso ala on o jippo konaki o andi tata fuy e misal tum mi addanen ɗo 300 ans oni o kanko ko hanki o ɓe yalti ka saare ɗo oni on ɗo so haali moɗo goɗɗum o faam o hoolotako o ko hanki ɓe yalti mo faala ñamɓe ɗo anda e muɗɗi wona mbuɗi hande ni ɗum feƴƴino neeɓi ɗum 300 duuɓi temed tati ni depuis o lamɗo ɗo feƴƴi oni yaccugo mene ko hanki mi yalti ka saare ɗo donc himo suuɗade mbuɗi makko ɗi woni sabu ɓe noddi ɗon goɗɗo wona historien joni anduɗo wona issa oɗo ari o ndaari o sifani exactement on lamɗo noon fewndi ɗon ɗon on noon hay ko gonɗinnoɗo ko honno lamɗo ɗo wawata yewtugol jama on si goɗɗo maayi o immintinte heɗe hande époque ji ɗi hino seedi hinori piiji go ko yewtata population ma communauté ji wona ton ko tawata haqqille maɓɓe ɗi wawa e jaɓugol piiji ko haqqille wawata jaɓugol few donc so yewta yimɓe yewtuɓe yew ko haqqille maɓɓe ɗi wawata jaɓugol lamɗon no ngalɗi ko honno o convaincirta population on si goɗɗo maayi o immintinte maintenant o nani ɓe nangi ɓe sukaɓe ɗo o suka ɗo ɓe nabi mo
lanɗo non andi toye fi ɓe sagata ɓe dogunoɓe après lanɗo ɓe suivi ɓe joni ndi joni mayi holla ɓe ko ɓe wonno ton ɓe tawi o lanɗo ɗo ay ko julɗo oɗo ko gonɗinoɗo Allah ɓe continue ɓe yehi ha ka fammeɓe ɗon ɓe yahi ɓe nani batte teppe ɗo ɓe wonde hilluttunoɓe ka fammeɓe ɓen yi awa wirtiki en nangama hande donc o lanɗo laamiyoɗo o sikka on tan ɗon wo ko duɓoya nus o enete non sim yeggitali no winde noon ka bindi ko duɓoya nus on ay ko bonɗo so nangima sa a yaltali ka imanu ma o warete ɓe yehi ha ɓe hewti ko fammeɓe ɓe yaha huli après o yayni ɓe to ɓe ɗumanɗo o taɓe dogu ɓe naati ɗo ɓe ya immi ɓe ndayi fammeɓe nden ko ɓe immiɗo o ya naati ko fammeɓe tum Allah ɗannintiɓe ɗon ɓe fof maɓɓe ɓe mayiti kadi fof maɓɓe ɗon donc o qissa ɗo oɗo kadi hino duwa en tuusugol moƴƴa ko nonu mowal o qissa ɗo ko ndarugol tanji ɗin saayi on par ce que tan kala feƴƴay kala peuple hewtuɗo feƴƴay peuple ji buy feƴƴino piiji ko ɓe waɗi donc si en miijitiki tan on en ndaari koko fewndiɗo hannde en tawa enen kadi tan men on feƴƴa joni ɓiɓɓe men awaya ɓiɓɓe ɓen noon kadi awaya ɓiɓɓe ɓen noon kadi awaya par ce que hunde kala e saayi muɗum donc ɓe sagataɓe ɗo kadi après ɓe landini ɓendi huɓeri ɗo duuɓi kilu ɓendi kono ɓe landinɗomo noon kono ka suwatolo ka kaf ɗon hino sifa ɓene ɓe haɗa ɗon ñallal ma feccira ñallal kono o ɓeyni Allah indi goto anda si wona kanko donc ɓe ando ɗum kata 309 ans si ƴetti l'archéologie wona chaque 33 ans duuɓi capanɗe tati ene wonɓe ɓen ɗo mo kala meɗe yo windu manito ko suumaye on hande ko e mois hombo ni ko e jour hombo o fuɗɗi o suumaye ɗo kala heɓuɗo duuɓi capanɗe tati ɓaawo hande ɗo o suumaye mo fewniɗen ɗo o awtoyelo même mois mana si on faami chaque 33 ans décalage waɗay nde wotere seki kono décalage une année ɓeydoto duuɓi capanɗe tati kala wona noon ka mois ka compte poftoɓɓen hiɗe andi lebbi ɗin ko ɗi sappo e ɗiɗi kono ko ka arabe nori l'année solaire et l'année lunaire donc chaque 33 ans duuɓi capanɗe tati hay ko on ɗum hitande sotay maintenant calculen 300 ans e nder duuɓi temeɗɗe tati sikko 9 ans de décalage waɗno donc min ni sen calculi o suumaye ɗo hande ko honno foti koye mois hombo hawri koye jour hombo kala heɓuɗo ɓawto hande 33 ans o calculi mois le on ramadan 2021 koye jour hombo fuɗɗi koye mois mo fuɗɗi artoyey ko ɗum wonno ɗon comme wawi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala o donc ɗum ɗo kadi ko calcul ko tawata en fo meɗen da jowa juutingol haqqille Allah holli ɗo kadi ko honno immintinirta himɓe mayuɓe e bawgal makko kono Allah subhanahu wa ta'ala inna o ɗum ɗo ko jeyaɗo e mande makko mande makko seeɗani donc en ala juutinde histoire on ɗo bandi yani histoire ɗimmo on tokkito ɗen mo yaare seeɗa histoire ɗimmo ko honɗum ko mawnoɗo ngesa e mawɗo go e mo ala donc o mawɗo ngesa ɗo an époque kala e recherche mum hino woodi sayi go feƴƴino e mbuuɗi ala no sinna noon goɗɗo mawno jawdi ko marɗo jeeloɗi boyi ma ɗum dammi boyi donc sayi go wona temps wona sala bata en ɗe andi histoire sala bata histoire kirɗuɗo kadi ko ɗen ala naati ɗon ɗon ɗo oɗo mawɗo Allah okko wimo ngesa makko man hino ma e 4 étages 4 niveau e misal ley on ni hino rema piiji hino waɗa ɗon dow ɗon fruiji ko kadi no waɗa dow ɗon ha dow sakkiti datieji hino waɗa e ngesa ma donc ɗum no fof no sifaka sotoro kafe ngaladude aya yeɗen ɗo mi maɓɓindinto on to oɗo ɗuma nawo juutoɗo ni o naati ko ngesa makko o inni par ce que kanko taw déjà ho walaki fi Allah o inni est ce que fi Allah ɗum ino wodima ñande lakawa o inni non wo kanko koko joguiti ɗo ɗum na ko lannata ni donc hay si tawi fi lakawa hino woodi kanko so yahoy ka Allah to Allah hokkamo kadi ko ɓuri ɗum ɗo o fuɗɗi mantogol noon maintenant o gonɗinɗo ɗo o mawɗo sage ɗo innimo ɗo ya mantorade koko joytiɗa ɗo seke yo yetti Allah seke mais o jali oɗa ko ɗum woni neɗɗo siɗa hetti siɗa mari a duwaka jaluɗo neɗɗo tampuɗo Allah hino wawi changeangol goɗɗo situation makko hande ha ko soñji ɗo ndawe tum si goɗɗo tampi ha o heeɓi mbuuɗi situation makko change o
o yekkite tampere ko feƴƴini kon fof parce que ɓay o naati e monde go kadi o ɗay no conseil mo waajobo kono o faamaali o lutti ɗon ha Allah subhanahu wa ta'ala sa in ndiya e ngesa makko ma fopp boni anni rimugol ngol no may niveau ɗiɗi nori ko konte semi poke ma ɗum volé c'est que awugol hawa ko ndiyan kankon Allah no eltannomo caangol ndiyan no wodno ɗon away no yabna o remay no 20 kanno e hitande fopp muɗum ndiyan hino wodi wona ndiyan sa yadal ko siko remay ɓe fiyo ndiyan ɗan sa usi ndiyan sa yaade koko remete bonay kanko no ndiyan hino wodno Allah dawɗanno mo ngesa makko mamba moƴƴayno piijini fof hino nder ton non min non ko 4 niveau ko dimɗe ko remete ko tawata ñamiteji o fait fopp mum hino jillondiri no nder ton kan ngesa makko kono o mawnintini wolugol kiɗonde souvent patron ɓen kono wayi ɓena min ndi jawdi an komi yangani ɗon ndi sikkude haɓe kamɓe ala ɓen ɓen noon e wakkilaki woni ko ɗum goɗɗo seeɓi Allah arsiki yo wotigi waɗu doy donc o ɗumanni ɗon e critique gol o waɗa ɗon ɗon toujours yewtira mo ko goɗi newiɗi ha no Allah jippiniri ni ndiyam bonni ngesa makko ma fopp muɗum ngesa man fopp bonti wonno waɗa haba an mansura haway ɗum ɗo kadi histoire en ala feƴƴinemo ɗo mo juuti noon seeɗa kono mi waɓɓindinto to e histoire ko juste ko mocléji ɗi mo naddan ɗiɗa fi feƴƴoña yen par ce que histoire juutuɗon yeeso gonde yawde ton oɗo yehi kadi oɗo histoire moralité oɗo ko honɗum ko fi jawdi e fi affaire aduna ɗo hawa nayo joma mawɗo jawdi mawɗo mawɗo gandal yo aybinmo ala kono souvent enen jaman ko non woni si goɗɗo heɓi feƴƴite woɓɓe gono ton ɓe bungay ɓe mantora ko ɓe joyti kon ɓe andali ha ko Allah okkata Allah wawi nangude bonnita ma wara joytiɗo jawdi on donc seren o qissa ɗon yani qissa hakkude annabi Moussa e Khidri donc e sifinoki qissa annabi Moussa ko sakkete o annabi Moussa ko Égypte wonno ɓe andi jifu ɓe soñano ɗon ha Allah addimo e howe Firawna o innimo isabu ila Firawna innahu tagha Firawna ɓe yo yawo o ndawa so wajita mo ndawa si o feway kono Firawna ɗum e ɗum mum wajitaki hankin ka ko heccanki wonno tafsir fi annabi Moussa seeɗa annabi Moussa e Khidri annabi Moussa ñande ko lutni waɗa ko ɓe landi ko hombo jangi ɓuri aduna on fopp o inni o ko ni effectivement kono Allah no hollude mo ɗo mandeji makko ko innete ko innete ko gandal ɗo oni o kanko jangi Allah inni mo wono o jiya ɗon go eno woodi on ɗon imo may gandal ko ala annabi Moussa ko annabajo ko Allah nelimo joni o inni wo himo immade o yaha yo Allah hollumo ko honto on ɗo woni o yaha o ɗaɓɓa gandal ngal juuɗan ɗon ko ɗum ɗaɓɓugol gandal hino ɓuuri e moƴƴude di hay waaja goggol fiyon noon sa waajike ɗo yimɓe ha yew ko annduɗa ko lanni ko ɗum wolantaɓe hande kadi ko ɗum neɗɗo yo wakkilo ɗaɓɓa gandal Imam Ahmad o Bunambal inni yo Allah yafamu ko neɗɗo no hatton jini gandal ɓuuri ko hatton jini e fofugol e ñamugol par ce que gandal ngal ko hunde yaajude annabi Moussa o déplacé o ɗetti goɗɗo ɓe yaade on noon kadi fi makko no filla kono issa no juuti seeɗa mi weesima mo seeɗa annabi Moussa yehi Allah innimo yo yew ɗettu ñamete makko o yaha so yehi ha ko ɓe yeggiti ñamete on ɗon lingil ko ɗon omo ɗaɓɓitata woni woɓɓe nena o Khidri ɗo woɓɓe nena mo Cheikh Khalil ɓe noddiram nokku goo kono ɗetti ɗon Khidri o yahi ɓe yehi ɓe ñaami kanko e janganakujo makko on wonno ɗon jokkuɗomo ɗon ɓe waali bimi ɗon no ɓe ɗaani gayno ɓe fini ɓe himmiti ɓe continue voyage maɓɓe on ɓe continue voyage o ayno yeggiti lingil ngil ɗon ɓe yoɓino lingil e bireedi ko so wiyano ɓe ñaama ɗum ɗon no ngil lingil on no ngil ko ɓe naɓono ɗon o yaha hiwno ngil immi ngil naati ke ndiyam ngel yahi kono ɓaɓe fini o yeggiti hanndingol annabi Moussa ɓe weelama annabi Moussa inni mo ɓe yaltini ko ɓe ñamata ko oni o yekkitino ko ɓe waalino lingil ngil yaltuno ka sac maka bon fof makko ukki ka ndiya jeyi annabi Moussa inni mo ɗaɓɓitete mo ko ɗon woni ɓe yiltiti ɓe ari ɓe résumugol histoire ɓe hiidoyi e Khidri ko neɗɗo wona annabajo par ce que min nanafi makko no sifa ko annabajo kono komo Allah okkuno gandal e ɓuwal kono Allah inni yu'til hikmata man yasha mo okka neɗɗo ɓuwal kala mo o faala annabi Moussa déplacé ɓawa hiiri makko o inni wo himo ari fiijo on janna mo on ko honmum inni mo automatique
qala innimo innaka lam tastati'a ma'iya sabra an on awawata seki o wawata munya ko wawata jango ko jode makko o da ko gandal seki ko hikma gandal hunde ko arata Allah o kunomo o hiya no fama kono inna Nabi Musa wawata bakol ana Musa ni mondo o habboto o munyoto kala condition ko eni mo fi tu yo hebu gandal ko wada joyti ko ayni mo okay problem ala joni wo condition ko goto si be wonday annabi Musa wata lando mo question taw lando mo hala tanke o landaki annabi Musa ni yalla la problem ala be immi be yey be gay don e laakum fi ta idol maya ngo kedi bi detti don wona labi ni tukki laakum ko goddo go jeeno wonno de feddinde o tukki annabi Musa ni awara en woni donc kedre inni mo minni ma si en wonday wonaya lando lan question tanke mi landaki ma annabi Musa ni mo jon ko yo yaafo o landita ko mo o yeggitu on hi taw o la ko annabajo Allah ko no neddo no hawji toujours be kontin don ba be yawi be hewto ko be hewtata don be jippi be heewi no ko pay ko hina fija Sheikh Khalil ono kidri o pay ko godo o ari o tappi ko o banti ko o wari ko mai anay Musa haawi ngaldi o ni awafi ayti wonki ni eni itu gole wonki wa gole hino harni kidri inni ma wota lando lansi de wonde tanke mi landake ma anay Musa hino do ko sakkiti bonni gol inni si mi landitike mane kabe wada la baawo ma o ya inna go woso landitike mane kadi kanko tiki ni dum ko yo wada mo baawa ko ini problem ala be naati ka sare be naati ka sare goto we naali be hidin andi baawo do tentini ka ba bobbe goddo si wi ka DG hino wonki so naati l'hospitalité we no gol o tiki parce andi sa traverse DG on kawai so hege ma du yabu ko ndiyan woti no don da tan oti mi ko woddi kono ari onati be naade kasare goto we naade be lutti kasare don be maadi miiro hino dari ni mandi no farano yanude kidri inni annabi Musa ko be mo be be banta o miiro do be banti miiro on be wadi miiro fita yam annabi Musa ino ay joni naade kasare do goto we naale enen ka lando de min joddi be yobben ko wadden do kidri inni mo ko do nen seedude parce que minni mawta lando lan hala so wona min landima maintenant kidri do be seedude ino do pigi tati ko feƴƴa ko makko do o fili tadi mo kidri inni annabi Musa wakala na ko mi tufi do o lando go awwe lando ndunda mankejo o mo ƴawde hoore mo yo feƴƴi en do ko miskinajo ni ko do woni hebude ko nyama kanko e fami makko o lando do si aroyi o nangay laade wonde den ka ndiyan no fop so ka lana do moƴƴa o accita o do kontina golle mun den fi hebo dépense makko kanko e be makko de fiki o do ko gandal hikma ko hunde arayde o hiyata quoi dim mundum ko donno kalana don colum wo awno do ni detti ndiyam ane cole go ino wiira ka o dum manni hoore ndiyam ni ko yawa ko detta ndiyam ko fija donc colum ko ay detti ndiyam kidri inni mo nda ay ko colum do wayi wana ko dan ndiyam ko detti do gandal angal min e an annabi Musa do ko ni fotirta ngomaya ko sutida do mahawajal bahawayan ko hatta do ndo ko gandal Allah subhanahu wa ta'ala on hakkune gandal kidri annabi Musa o ne fota wana ko colum ko detti do donc yewtere jibu kala hino ala do ko mi reji mana en ton ko wari ko pay kungum o pay kungum o wari do kundo o hi kundo si ko jamdo yi ko wono yey criminel jo ko wono yey wawo yo o himbe donc mawbe pay kungum mawbe no hino moddi donc do pay kungum wono de sabko himbe buy maya o ko do de wari pay kungum donc min kasi mi fewno tan keddi wana do ni mi dando no sécurité do alpha ko min kasi nando no mi mutinan alpha ko de wala tan ko wonde do ma wona be lambe bombe be yeto hino wawa population mudum ko bay tum en anday nen ko wirni wobbe meden Allah non ay holude wobbe donc o ini mo ko dum wadi o wadi kum pay kun do fi pay kun be yo hebo biddo go ta pay kun ko wonu wawa yo so wuwunu tum o wonu ya wadi wo crime ji ito wonki je boy mi on ko be min ko mi on
wo pay koy bo ben mabbe on mi do leydo hino accani be jawdi koy pay koy don si be jandoyi be awoyey be yaltina jawdi mabbe nin mobbe feddini goto no sutaki no kidbi no Allah hollimo dum don ko dum wadi o immini mandi o bantindi fi yondi daw to ni dare do iden do a joda gol tasko mi yito do modda o histoire do kan may mo wal jano dum do hino holla en goddo ko janguda wo ko marda doctor wo ko marda gandal wo wo ida heba piwu e nder cankun ko tawata e maayo di maayo ngo hino jande buri cankun ko annabi Musa o jabbali wadugol hoore makko sufom ka élève jo watta hoore makko dum jangowo si o wanno hoore makko ka gurli jangowo ko nelaado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni o si annabi Musa munyino en découvre kali pijigo ko nelaado ni wosi anduno ko wirni e piji buy ko moji be hebayno ko boni hebatama be maintenant mo walo histoire ko dum ko na ya huti to kala neddo ka hoore aduna do ko andu dawo ko ya wakkilo ko ya andu woddo ko hino ande ko anda kono hande si en dari en no fewndo widan ni hande wana dina kan eten exemple ka dina meden ka woni sufom association na bedo ko wahabiyabe bedo ko tijaniya bedo ko sufi ko salafi salin ko ni mojobe onana wobbe ni to no ben finde ahlu sunna jaba dum data hore an do ko fuddino ruqiya ça fait des années comme ça menani oustaz jogo hino waajo mala wolde inde makko mo andino hoore makko no gaso gente ko video anday wono o ruqiya on méthode piji hinnugol sa jangini bondo no jokkuma Allah hollete wo ko honto menen men ittingal gandal dum wo kamo ko be men teddube yawbe jango e Saudi ko be bembe famali wo ko men wata famugol dum seki sigo gal gandal do ko jangugol etta hakkile mudde sokade ko entede wada borné quoi bon ali wala ka mathématique ben l'intervalle fermé de telle parenthèse à telle parenthèse fi goddo déplacer ke yey Saudi yey Egypte yey nokkugo o jangi kanko himo andi piji din fo ko hay wobbe go anda ko ma selen si gudi mentalité ji do poddo idawna do docteur jo bawna professeur jo janga heba oustaz titre oustaz anda ta di fop sa andi ko gokkuni ko yeko am jangoda ko andata ko yeko jangoda ko ndare annabi Musa ko annabajo kon o mawnintinaki nel sahaba be wona o comportement do mawno hande do ay min goddo élève jango inu no goddo sifani mo fi woqiya oni mo jinnaaji din badan to just misal e ko fewndi den do hande o jinnaaji di wosa jangani di fi aljanna kal qur'ana di hiyasi ko jahannama di he o jaabi élève jango wo finde ahlu sunna jabado kanko ko hondum ka dina ko hondum o apportani dina kam ko honnum o windi ko sigo be way wobbe gol to hawa hay janga no fuddi jangugol be na finde ahlu sunna ko ino yewtude e finde fi ahlu sunna wal jamaa kanko tum ko seke ko hondum ka der dina ko tite honnum go mabito ay suti ke jangube imbe jangube mo afeƴƴube be acci goddum ko do hetum goddo ino jangi bibliothèque tewa kanko wonko windugol hay 20 pages dum ko o ay pakko men do yeten dum nana wo finde ahlu sunna wal jamaa jabaadim piji dare jinnaajin ko nano wa izi sarafna ilayka nafa min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi hadi ila al haqq wa ila tariqi mustaqim tan juti do yewtene pande jinnaji déplacé didi tay nelaado Allah on da so to jinni ini wo men nani qur'anan ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi automatique di gondini ko a janga ko a andata ko ma waden on différence do wala fi goddo jangi hebi titre hiya pay kun to so kunni inna anhid andi fop bimo ça c'est archifu kala mawdo si ko mentalité ton yo lotu ko jangi ko passer ko jangi ko ino tuni de man oustaz yo o fe ino no rekisido o ina lan soye bu himbe bu hino jangi
kono wawi ko ɓe jangi kon hino jiiɓiti ka hoore maɓɓe kamɓe si ɓe déplacé no ɓe yehi ka makko yo jannuɓe o loota ɓe tawne hoore nden o andina ɓe ko nuni pédagogie gandal wonani wona ya jango fii on e ɓeeɗa ɗo weldi onon e ɓeeɗa ɓeɗo ko docteur ɓe ɓeɗo koni inna ɓeeɗa ko joki kon ko fenade wonani maɗan ina kala ko hunde ko windaki kala waɗɗo ɗum ko penale woni ma ko nato yo jahannama mi yadda noon issa o seeɗa ɗo min ko encourage mi janngugol dina an kam mi jentotono waɗa ɓen kutubaji ko mono kesidugu manin kaɓe fulɓe seɓiɗo tan haalaji ɗiɗi no ñande go minen goɗɗoyta wo jikkiwiwol ko hino harmi kala gollitiɗo jikkiwiwol yo andu haray wona Allah yamimo ɗum min mi ila hande mi jentota ko goɗɗo ma min tigi mi janggana hooreya encourage mi wawa tigi tigi janga sigi en wakkilo to jangi nuuɗi gande goyno toon wona ka livre ji ɗi heɓoto wallahi billahi tallahi hino woodi himɓe mi andi fi muɗum Allah no okki ɓen hikma ko tawata yo ndiwa e gandal ko mi wawata ko mi haalanta goɗɗo ko mi maranta hoore min tun inchallah min mi winda e livre ko mi acca piiji goo ko mi andi ko tawata buy ko sa des milliers de gens ɓe anda fi muɗum sa haali ɓe ɗettete fenowo kono piiji ɗum no yatano inchallah hawnaki Allah holla yimɓe ɓen piiji ɗin miɗo andi yimɓe piiji goo ko yaltitanta ɓe ma piiji goo ko Allah andini ɓe e bisa miɗo andi neɗɗo ñande goo o waaliki o hoyɗi mala wolde inde makko o waaliki o hoyɗi malaika ɓe ɗettimo o laɓi mo dow ga o yi yimɓe daneɓe pen enni mo ene o ko ko yimɓe ɓe woni heɓude ka hoore leydi ɗo est ce que hiɗen foddi ɗum o inni wo woɓɓe no foddi e muɗum wo woɓɓe go fodda bilibiliji yalti ka hondo makko ɗani kokete bilibili ka ko skunni sikki ko sof sori ɗimmum ɗum ɗi landitimo est ce que wo bani adama ɗe lette woni feƴƴude ka hoore leydi ɗo ɗiɗen foddi e muɗum onni buy no foddi e mum woɓɓe go fodda bilibiliji yalti ɓe lanni mo troisiéme onni wo hiɗen foddi on neɗɗo ɗo ni haa ɗo ni si goɗɗo fenanimo yaha bilibiliji no yalta kono makko ɗon sikkoɗe ɗum ko gandal jeya ɗum e nder livre ji noon ko ɗum winnete al hikma sike koko Allah okkata neɗɗo noon himo okka ɗum kala mo faala himo andina ɗum kala mo faala hiɗa heɓa ɗo ɓiɗɗo Allah andinamo ko anda donc ɗum ɗo ko Allah waɗata oya woɓɓe hino jangi woɓɓe no jangal livre ɗo so ɓe fonti page si ɓe ndaari ni ko walla ɓe hunjoto imam Safi ko ni waywono ɓe jangino mo watta deftere imam Malik nde a nemmata ɓe hunjike nde imam Malik ko windi pendant 40 ans kono watta ɗi piiji ɗo ko Allah subhanahu wa taala ko ɗum boyi hino jangi hande boyi hino waajo wona himɓe jenteteɓe wona fi oti hino wayi titre komi docteur komini oti yinna kala mo waɗa ɗum ɗo koye fenade woni ko wona kumɓe jangeɗe fopp muɗum wona ka meɗe wona windede wona Afrique piiji hino winda buy gongaji noy waɗide toon penale windete toon ko noni wona fenade ɗum ko o alqur'ana ko ɗum Allah inni en wa qul rabbi zidni ilma nelaɗo ko ɗum toyino Allah yo Allah hokkomo gandal ɓeydamo gandal Allah ni wattaqullah wa yuallimukumullah hulelam mi andinayi on ko kulol Allah watta goɗɗo anda donc ndaari wona o qissa ɗo an hakkunde annabi Musa ɗum ɗo jonani julɓe ɓen ko ɓe jooɗo ɓe tasko anda ko anduɗa o ñande go nelaɗo luttuno hino jooɗi Jibril ari goɗɗo go yaltite maɓɓe ndaare comportement sahabaɓe nani ande ndaaren hande yimɓe jangoɓe ɓe siko no wayri min noon wona toon mi jeeya mi janga few jiɓɗon no goɗɗo ari ɓe andata ko Jibril ɓawo ari wo laaɓuɗo coñci a yata batte seteyagal makko batte voyage yimo laaɓi boyi mo laɓa nelaɗo Allah hino jooɗi o ari o jooɗi takko nelaɗo on o feppini koppi maɓɓe ɗin hande goɗɗo hino suusi wadde ɗum e kawmo ko yo kedduɗa on hino wadde kutuba adde place ɗa joɗɗa ko takko makko himɓe winete sa puujintino to par ce que he hakkille yimɓe ɓe hino soki yimɓe ɓe hino teddini ko doaka teddinede piiji ko hino woodi min no wonaka bindi ɗi jangete wonaka livre ji maɗa compte hiɗa ɗum hino windi koko windete ko ka kam woni iwde winde ko koye gandal goɗɗo ko janga kanko ɗo suuta o winda windi ɗi wonaka kam woni iwde on faami kono ko Allah woni waɗande woɓɓe hokka ɓe ɗen haqqille ari o jooɗi takko nelaɗo Allah o posa nelaɗo question nelaɗo jaabo o inna woli gonga o posa question nelaɗo jaabo e ngande on hadis o landi mo islam nelaɗo jaabi imanu ɓe jaabi
isan be jaabi e ko e o sa nyalande sakkitore fi aduna leada do kono yinno don landa don anda buyay landi do ape o immi o ye nela do landi no sahaba be goto wala al goddum ba be landi ke wo don andi ko hombabe do wo ko jibril ari andi ngol on dina mon kan eme kono sahaba be wonduno e nela do ko honno be jangiri ko ettugol livre windani nani be jangiri ko siwugol ko nyentingol nela do allah goddo go si nanudo jibril awdo hanki yimbi de nyanda yaakari ya don jibril jamais ko be do hino mawno education c'est que mo jangi fi yo allah ettoto ke majjere mono torade allah andinaymo ko wobbe go anda wona quantité gandanga woni goddum ko famugol yebku jangi ko ida janga gokko tunni hutora ko fama uri jangodo do buyi dum do ko allah watta ko dum goddo watta huto haye goto hay so tawi neddo mo janga andu allah hino andinimo ko anda ko janguda kadi wo awata andude fo ok ngal gandal est ce que si ngal do hino wodi ka hande adun do hande koko kidri jokitino do koko to al ilmul ghaib gandal suudingal ko allah okkata dum neddo parce que ko allah andi dum do waday ni dum do waday ane awo dum do waday nandi non do piwu goto juste dum ko ka wuya nandi dum do wona hay pindi mi tay non o anon hino wodi sa ndari o anon e angle go hida fami mo nyaago sa wano hino wana projecteur sa projecteur o wano e nyaago ande koko eto no windi o yatakal o wana benna wobbe no inna no windi ton wabutu julugol ko dabde jelu fana alan sawa ko paske kambe be yaali no windi fana ko dabde dabde nay ko no kal o wana ko no tanki da may hakkille kete ka wawata yigol dum atawato allah yo allah andini ala ni fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbun walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun so ndayo aya do hino wodi no ndayi wa aya on hino wodi calcul wa kalfa de atawai subako ko dawdi fana ko nay ala sa ko nay futu ko tati geje ko nay kono awawa ta faamu ko sibu e gande do awawa tandugol do tanke hida may haqqille diskitugol e fennugol himbe kala jangol innugol kanko ko deba be wahabiyan ko penade jokki e tijjaniya ko penade kanko gandal makko ko dum kala haada kadi don parce que Allah ka wona to nyow ana Musa indi yo déplacade o yaw janga juude khidri jondi wayliten histoire nyaago stano ngal gandal don ngal jangota ko hingal jango anda way ko hunde ko wata mi handi non do pion goto enen e jinnaaji din ko ni ko inverse enen hide mali to souvent ko feddi en anda ko arata a jinnaaji din puyi e majji kambe kan ko arata kon di hiyata e de ko feddi ko min halani on dum hande on yata non dum e deftere jangu ha seka wa ma yata dum e deftere ci defala on pitagol dum don a nodda jinnaaji di landoda de hakko ko julde ni e pi hino kala ko wala fon mela natude on tuku cakannagol fos ko andi ngol be ton ko janguda o wadu doyi ko mabda docteur o wadu doyi ko famuda o wadu doyi gandal wa kullu fawqa zi ilmin alim ko janguda o ni wodi won do ma mo anda men si annabi Musa yawno o dofti qidri o wadu ko qidri haali mako o yano joni Allah ittane mo koko o heedode koko ni hakkude makko e o monto kase do o fahmayno ko qidri Allah kimo ko kono qidri himo dum o inni an on awawata munyade innaka lan tastasi ama yasaba awawata jangude sike o ya hiye ko awata kon e misal don mi simin andi dim peji haajo ngala da bugol mbodi parce que mi andi to atumo ma haajo yana to hune mi andi kon tan wata police nanga tala mi songata ko sike sida may ndo Allah hollatama e hino wode kadi himbe fewndi be saay meden do ma avant enen do be Allah okki gandal sigungal gandal ko hawna exactement kono ko nandite mudum donc si gandagal jango tanoko few o ya inno tanoko ya kono qidri konto juudam bo jangi dum Allah ko Allah okki mo itti bawgal makko okki mo gal gandal do ko noyte al hikma ko noynete fami donc wattane hakkil moƴƴa si goɗɗo jankin ɗo ko leçon fi janguɓe ɓen enen ɓe jangaɓe miɗo mala hukuma nayi ukkuɗen ton
ko leso nyano fi janguɓe sa jangi waajo yebo ko anduɗa kon kono selu aybingol ko ina enen julɓe ko wa'tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ko en jonnidi juuɗe ko tande dina ka wonano ɓene sa taƴal tuba sa ma ya nata e jahannama ko an jeyni jahannama ko an jeyi jahannama ka ko noon nelaɗo waywono nelaɗo nani sike na siko o jikkuɗo e mamɗo so ɓe nelaɗo no janguno ɓe famuno no arduɗa e maɓɓe o a accepte sa tawiɓe a gonɗinay par ce que jikko no moƴƴuno wona sonkangol yimɓe wona hande ɗo ni donc mi adda noon ɗo wona yimɓe ɗiɗo inteɗo Muhammad ibn Sirin Allah nokku ono on hikma njano fiwo koyɗi annabi Yusuf ko annabajo o fiɗayno koyɗi ka ñande gore o inteɗo Muhammad ibn Sirin waɗa ɓettuɗe ɗisaji ɗiɗi windi o waali o hoyɗi on mo annabi Yusuf e annabi Ibrahima annabi Ismaila e Isaka o hoyɗi mawɗo ni on annabi Yusuf ko mboni ɓe maɓɓe ɗo annabi Yusuf ni ko babiraɓe an ɓenni annabi Yusuf ni yo ndaari ka hunduko makko o ndaari après on yo ndaari moƴƴa o ndaari wo kono sutiɗa omo suti ɓerde makko nden yo ndaari moƴƴa o ndaari wo goɗɗum waywana lumiére yalti ka koyɗol en yalti ari naati e Muhammad ibn Sirin koyɗol kolla kono ko annabi Yusuf ala ɗetti junno jonni Muhammad ibn Sirin sa sifaninokimo e koyɗol ni Allah hollay mo ni wona siɗa jogiti téléphone ni ɗa feƴƴini Facebook ɗa ndawde ma YouTube ni Allah hollay mo fiwa koyɗol ma ngol konto Muhammad ibn Sirin jangingal gandal ɗo ko dokkal Allah siki ko don ko Allah anni ju'til hikmati man yasha Allah hino okka ɗum kala mo o faala wona fi ka sosojo ka françaijo ka julɗo ka hoɗɗo himo okka neɗɗo ɓuwal kala mo o faala donc koyen waccuɗo anden hiɗen taga kono wona en gotum few wona fi hiɗa andi ɓuyi goɗɗo sikkata awa piiji ɗin kanko fuso o anda ko ɗum néglige ol yimɓe souvent min mi jonna on conseil ɗimmoɓe am buyi ɓe mi yaltini minne ɓe tentini aventurejo ndawo neɗɗo tampuɗo mo ala goɗɗum attoɗamo a heɓa sakireji buyi juuɗe makko ɗi ka heɓata e marɓe ɓen buyi sikkay ko ɓe marɓe ko ɗon heɓata laawol buyi hino kali piiji maɓɓe yeri no soki siɗa faala piiji mako yo sotto ɓatto neɗɗo sikki neɗɗo mo ala woɓɓe go ha waytino ha feetuɓe ɓe andinte piiji ko tawata woɓɓe go ha maɓɓe e anda ko conseil jano noon ni noni haalandon ɗo ko tawata min mi heɓi piiji buye muɗum donc Muhammad ibn Sirin oɗo ko ni wayno ɓe naw joytinoɗo wona sigu gandal innetake exactement ko ni ɗo e wona gandal kidringal Abu Yazid al-Bastami oɗo kadi o ko Palestine wonno Abu Yazid al-Bastami donc ɗo wawi wallitade tan ɗo seeɗa question ji yalta e ɗo buy miɗo tori Allah yo Allah annintinan koko mone yewtude ɗo notano en Abu Yazid al-Bastami o windon ɗon no ñande go o luttuno ka juulirde juif ɓen awi déplace ɓe naate ka juulirde tawi mo wajade ton kanko ɓaawo yiɓe o andi automatique ko juif ɓe kono ko espion ɓe naati no ɓe ka juuliɓe heddiɓe goto anda maintenant o jooɗi ɗo waɗi geste waɗi jungo makko ni woni kala mo Allah majjini bugoto wayni ɓe goto jaltin tan waɗini web kuwangi ndewto fof ɗaani himini Allahu akbar o après watti geste ko kala mo Allah fewni o naɓay mo kokonto e annora ala majjino woto yo watti kala geste ko ni lampuji no fof huɓɓi nder ton kadi yimɓe ɓe ngalɗi après o jangi ɗon aya ka sujude woni ina andi ɗum no kala qur'ana wa iza qara al-qur'an ano wa iza quriya alayhim al-qur'an la yasjudun wona sigude e aya ɗo ka sujude woni o sujji ɓay o sujji ɓe foppu maɓɓe ɓe sujji ɓe natunoɓe espion fof ko sujji ɗon o wooli ka ɓerde makko koko windi e bindi ni acci o ini Allah mi yiili e ɓalli maɓɓe ɗin wona no mi woni wi nooni e coñci maɓɓe ɗin Allah yiilo ɓernde maɓɓe nden wattaɓe noon mi wawi ɗo ni ɓe immi o salmini ɓe a wulli are makko ɓe silmi ɓe inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah on yi ko hikma ko Allah watta kon ɗum ɗo ko neɗɗo ni wona cinnaaru
Abu Yazid al-Bastami nyande gobe o Abu Yazid al-Bastami istama ko dimmo on kadi o luttuno himo dani goddum awi haalde mo inni mo yo immo ya e église e cootiru e no église o Allah hollay mo to mandeje hulbinede bimbi fini o immi o yeka église bo ton donc bi faala to bik e kaye windane lande go yalta do yo inshallah o naati kande église bo ton be ka église inni mo hay prêtre yo no haalude o himo tum o fanki ken kon wadi oni neddo juldo go naati do muhammadiya aw kon no andi wi dum wo julbe be hino ande wo fi wujuhin ka jeeke mabbe batte julde nen and juldo ray no may annora o be may sujudu parce que menen do fayda julu ko ngoti da pan sujudu ray ala oy ha sujudu hino ka batte den batte salliji o hiyoto be da be ko no aduma do en ko yo yalto oy no yaltata wo yaltata do ha Allah nyaawa hakkune makko e mabbe ayaltata wo himi yaltata ayaltata mi yaltata en ewa me landoto ma do lande nogay sa jaabi kede awa ayalta do e jam sa jaaba kede men taja hoore made donc non wonati e kaso lande nogay ko den wonde ngadde do jaabone de kal qur'ana insha Allah yo Allah andintina lande de edemo landa la nangal way dette bikwi no nani way dette bikwi no simi falji parce que mi windami o ko honno piwo arano gotum ko ala dimmu landa dimanga kono piwo idoy ko ala tammoy kono ni piwo tatoy ko ala nayaboy kono ni piwo nayoy ko ala njowaboy piwo njowoy ko ala jeega jeddi ko ala jetati ko ala jeenay ko ala sappo ko beydoto kono piwo sappo go kono piji sappo didi kono no piji sappo e tati ko sujji e ko honno ni piji sappo nayi ko yewtidi Allah kayni be landi mo don lande e den lande don wo ko hombe woni wulube gonga kono sibe maayi be naata jahannama ko hombe woni fenube sibe maayi be naata aljanna wulube gonga sibe maayi ko jahannama be yawoyta fenube sibe maayi ko aljanna be yata o konu Allah tagi ko ala nene ko ala baba o konu Allah tagi inni himo detesti e ko honu Allah tagi inni hino mawni seki en hoti 19 ka 18 ok psiko 19 ko dum wino wakilo wali to la windu gongo question ngiri wo ko honu kono ni piwu ka ko leggal ni leggal ngal ko ngal gotol gamay caldi sappo e didi sandu kala no mari kaaki capantati kaakol kala no may dimde fruiji jowi donc didi ka jalbiti kaako tati didi ko jalbiti nay ko nibbiti wala ko question ji dinni mo Abu Yazid al-Bastami o posare sikire timin no gayne no ko sappo e jena heddike question goto on don question ko da ka pula nandami katina fi winnangole mo do kono o jabino do ko be landino do okay ka pula kono mata explique ngo ko lando ko alhamilatu witwa wal jariyati yuswa wal muqassimati amra seke koko te do fecondité e poko wawata dogude hawa no yaari ko hunde dogande ha c'est très facile e hunde ko sendata nyamete hakkunde mudum siki timmi 20 questions sim faaja n'est-ce pas 20 questions ok i questions do fop Abu Yazid al-Bastami o jaabi donc man ka jaaba buye kala waaw do nutugol di dum ka hawnaki ko nafa ko tigi landal awanangal en fo e way jaabagol wallito don woti do ko woni piu ko woni goto ko ala dim few ko woni dum fop de fop ma jaaba buye de kal go wana kati l'unique qui n'a pas de second kon non wallito hen bay mi ala jaabade ko Allah
ala ko nandi Allah Allah ko goto ko non piiji ɗiɗi ko ala tammo e misal so tawi no waɗi ɗo e windude ɗiɗi ko ala tammo ok ɗiɗi ko ala tammo ko bimbi e kikiɗe bimbi e kikiɗe ok ko non piiji tati ko ala nayaɓum piiji tati ko ala nayaɓum en wawi hittinde ni mannude par ce que ko tati ko ala nayi ko ala joyi joyi ko ala jeego ha ka sappo tati ko ala nayaɓum kon nunno e miijo mon ok se miijitike ɗon wata heɓugol ɗum al insan oɗo ko neɗɗanke ok piiji tati ko ala nayaɓum ko o qissa feƴƴuɗo hakkunde annabi Musa e Khidri ko tufiɗo laana kam way pay ko ɓantimandi sino sina ɗum si kayi no woodi ko tawata piiji tati ko ala nayaɓum few histoire ko nandi tasi ko ɗi piiji donc on yi Abou Yazid ndahaye tun min no fil conducteur no yewto men den ha ko sakkitoyto den ɗon kono ko sen taski fama en mbijo kono piiji nayi ko ala joyaɓum ceerno Souleymane Ba al insan ok probléme piiji nayi ko ala joyaɓum kono non ko defte jippinaɗe Jabowa Tawreta Linjil e Alqur'ana ko ɗe nayi annabi Dawud annabi Musa Isa e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defte ɗen nayi ko ala honɗum jowaɓum kono piiji joyi kala jeegaɓum foppo no yinono kala Qur'ana koko no yewtude o fof piiji joyi ko ala jeegaɓum ok ko juulugol ko waɓɓutuji ɗin joyi ka julɗe ɗen subaka fana alan safa to way jeeƴo ko joyi non ala ko nandita jowaɓum ngo jeego ko ala jeɗɗaɓum ko ɗum non Allah tagi kamul onno aduno ene balɗe jeego aduno e leydi kammugo ɗum ɗo fof muɗum e nder balɗe jeego e sittata yami balɗe jeego kono ɗen balɗe jeego no ko ɗe balɗe konen kontude ga ɗo kadi ko question jalgo kawmo ko ɓen duwa calcul ko moƴƴa ñallal gotal ka Venus ko balɗe jeelu ka leydi no ino ɗuuɗi n'est ce pas ñallal gotal ka Mars ma Jupiter Pluton ñallal gotal ton e ñallal nga ka leydi ga na goɗɗum ñallal ka ɗum ko duuɓi wulore ga ko nde balɗe je koye balɗe on ɗum no ko gandal Allah subhanahu wa taala ko Allah ɓuri andugol ɗum ɗo donc Allah tagi leydi kammugo tagu ngon e nder fi sittata yami après Allah inni ko summastawa donc en sala e addugol ayaji ɗe pandi continue kono piiji jeɗɗi ko ala jeetati ko kammuli ɗin jeeɗiɗi jangi ka tafsirji men suwatuji en ko on nen fiwde ɗo kammuli ɗin jeeɗiɗi ko ala jeetati kono piiji jeetati ko ala jeenayi iɗi andi o ñandilla kala rondoy toɓɓen kammu Allah ngu ko malaikaɓe jeetato o ɓeno no diskiti indi kese ko rangi jeetati ka ko malaikaɓe jeetato ɗum ino ka suwatula hakkunde amma e bagga waɗa donc e ngaladude ayaji ɗe kono fopp mum no woodi fi heɓo tan kono woni piiji jeenayi ko ala sappo wala ciel ceerno Souleymane Ba piiji jeenayi ko ala sappo ko mandeji ko Allah kono ko annabi Musa e fi hulɓingol fi ɓawna kiɗen andi e sifinoke ɗen ñande ka ɗuma ɗo ten ɗiɗin ƴiƴanɗan donc en ala yeltitaɗi ɗum ɗo kono piwum sappo ko wata ɓeydagol koni sappo ko ɓeydoto sappo ko ɓeydoto ok ko gollal julɗo sa golli gollal gotal gollal moƴƴal a yaade maggal lakara Allah waɗante sappo ha o ɓeydanama e mom ɓeydanama ha 70 ha 700 donc wakkiloɗen ka suumay ɗo ɗuɗɗinen baraji ɗin hande ɗo ni baraji no wirnani en hiɗen juulude ka kono hiɗen andi mo kala nani ko barajijel may kalla goto anda ɗum e baraji ɗille Allah inni wa inna alaykum la hafisin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun malaikaɓe no woodi ayno ɓen ɓe ɗiɗo mo kala windayɓe tedduɓe ɗi andi kala ko woni e huwde goto anda ko nottude jelu ko poinji jelu natata goɗɗo aljanna goto meɗen anda ɗum ɗo n'est-ce pas donc sappo ko wata ɓeydagol ko sa golli goɗɗum ka diina ko wata ɓeydagol ɗon donc Allah waɗande baraji sappo si a jangi ɗo alqur'an inni alif lam mim ɗame baraji capantati Allah nawma multiplier ngo ha 70 ha 700 ha yesso to no o faali wawo ok kon ɗum woni sappo e goo koko wona haalede ɗo
ko ala sappo e ɗiɗi siki non ɗon e wawi andude mi orientam seeɗa ka fi annabi Yusuf sappo e goo ko ala sappo e ɗiɗi mi orientam non seeɗa mokkal non quelques secondes ok ko frère ɓe annabi Yusuf ɓen e sappo 11 frère de Yusuf sappo e ɗiɗi ko ala sappo e tati ko nun non sappo e ɗiɗi ko ala sappo e tati janvier février mars haye to sappo e ɗiɗi ka ok les 12 mois de l'année maintenant ko noni sappo e tati ako Yusuf ok ceerno Souleymane suko alaka sappo e tati ko sujji piji sappo e tati ko sujji o déjà mi orienté yon seeɗa sappo e tati ko sujji le mois Idrissa Sow enna ok modi wuri Diallo merci c'est que ɗi piji ɗo no moƴƴi ko julɗo anda wona sigo ɗi piji ɗo par ce que ino uddita e haqqille goɗɗo e famugol piji boy sappo e tati ko sujji kono non annabi Yusuf walno o hoyɗi o yii koode ɗen lewnoyno sujjamo n'est-ce pas donc no woni sappo e tati ok ko honɗum woni piyon ko Allah tagi ala nene ala baba ko taga ala nene ala baba ɗo question ji réponse ji no ɗo ha tati hannayi Allah ko tagi ala nene ala baba wa alaikum salam Allah ko tagi ala nene ala baba Idrissa baba Adama exactement baba Adama komani be mabbe yalla ibnu Adam ok la mort modi wuri Diallo enna no ko Allah tagi ko ala nene ala baba Adam ala nene ala baba nodi kadi réponse yi ko tawta wona ben nakay njeloba annabi Saliou ba andi annabi Saliou njeloba yaltuno ka fetere ino be gonde nemo banna ala nene ala baba ka ngaari jippino ndin annabi bayma ndino innono yersode ko walino ɓiɗɗo makko ɗon ndin ngawi ɗon ala nene ala baba ka voilà donc ndo lande ɓe ko homɓe woluɓe fenande siɓe maayi ɓe naatoyey aljanna gonguɓe siɓe maayi ɓe naata aljanna komɓe noon line pari mene mi hundinoki neɓe ko zéro e woni kamen ga 30 ni woluɓe gonga siɓe maayi ɓe naata jahannama fenuɓe ɓen siɓe maayi ɓe naata aljanna komɓe noon ok frère ɓe Yusuf ɓen kotaya makko ɓen non ko ɓen no kullindini ñaami annabi Yusuf ne ko fenande ɓe waɗi kono ɓe awtono ɓe tuugono ɓen si maayi ko aljanna woluɓe gonga noon si maayi ɓe naata jahannama komɓe noon wa qalat an-nasara e wa qalat al-yahud ɓe ande ɓen noon kadi kala ko wana annasara ɓe ini al yahuda ɓe jokka goɗɗum annasara ɓe ini ɓeɗa kadi jokka goɗɗum ɓeni ala shay ɓe koto maɓɓe jokka goɗɗum ko gonga ɓe woli annasara yala yahuda wona addina ɓe jokki ko paga ɓe jokki oyi donc ɓeɗo si maayi ko jahannama wodani ɓe ko honɗum Allah tagi ini hino détesti Allah hino ko tagu makko ko noon ni mo détesti ɗum ɗon ko honɗum noon emi jomum ko mbabba inna anka wal aswati la sawtil hamir hito mbabba ko hunde détestande ko honɗum Allah tagi inni hino mawdi Allah tagi inni hino mawni ay konko Allah tagi inni no mawni hino ka video men ɗo voilà Ceerno Ibrahima Ba lan way exactement hito mbabba irandi si waɗi hito Allah tagi inni hino mawni ɗum noon hino ka video men ɗo goy instant Allah tagi inni hino mawni la femme masha Allah Diaspora Diallo
barakallahu fikum. Ok, himen haray Allah ne sonnaɓe o complot annisa nam ceerno Souleymane sonnaɓe o complot maɓɓe ɗi no wurɓini ka wano no sifani non ka wala inna kayda kunna azim complot sonnaɓe nday ko sonnaɓe ngelo to bon pi worɓe bonnani ɓe piiji voilà le caractère des femmes exactement. Donc ko honɗum heddani en ɗo lande en combien tien landal wonden ɗo ni voilà ko woni leggal ngal may calɗi 12 sandu kala no mari ok Amadou Sidibé sandu kala ino mari branche kaaki 50 kaakol kala no mari fruiji 5 donc ɗiɗi no hentini tati ino niɓɓiti. Ok ɗum ɗo ɓe pendanañ ɗo law ɗum ɗo ko hitande ina andi ettemonen ɗo leggal ngal no e misal maintenant hitande no mari lebbi 12 12 branche n'est-ce pas. Voilà branche kala lewru kala hino mari balɗe jelu 3 ñalande kala hino mari honɗum waɓutuji 5 ɗin waɓutuji ko honɗum subaka fana e alansara sikin don no jalbi tati ɗum ɗum kan hino niɓɓiti kako tam ko ɗiɗi niɓɓiti fana e alansara hino jalbi futo geƴe subaka hino niɓɓiti on fami. Donc ko ɗum ɗo woni ngal leggal ɗo. Ok question hombo kadi sakkitiɗo si o windanno en pe min no en wallitola watande go fe alhamilatu witra wal zariyati yusra wal muqassimati amra kono rindo koko potato fecondité ɗandi ɗe duule alanine wal mursalati ufa fala ashifati asfa wal nashirati nasra fal fariqati farqa alana yewto sifa en ɗo wona kinili ko wifata ma ɗe duule ngalla no woni wana en ɗi piiji. Donc koko potata fécondité ɗo ko duule ɗen wana koko yata très facilement ko batoje ɗe laada ka hoore ndiyam très facilement ko en hino yaa. Maintenant ko partage ta ñamete en dandi ko malaika ɓen. Maintenant o jaabi ka lande ɗe musikki lanni n'est-ce pas lanni o jaabi ɗe ɗo fop 20 questions o ini pasteur jon joni o kankane mo may landal gotal pet o ngal landal ɗo ko honɗum o ko honɗo ni saabi aljanna o saabi aljanna o pasteur jon inni mo o inni womiɗo andi kono mi wata jabagol ɓe ka nder église ɓe ni a jaboto a landike mo 50 onno 20 question kanko landikima gotal petta a jaboto oyni womi huli oni yomi jaabo yomi jaabo oyni wokko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o saabi aljanna on église on fop ɓe wonnoɓe ton fop ɓe fop ɓe ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O Abou Yazid Al Bastami ɗo ko neɗɗo kadi mo Allah okkiri à peu près gandal wona keddiwel ngal ko dokkal o a jangata ɗo ha yimna joni a heɓa siko on degiɓe ɗon ko Allah okkata ɗon. Donc sabo ɗo église on fop silmi wonti julɓe on église ɗon transforma o watta juulirde on yi. Donc o qissa ɗo kadi hattay e oɗo ɗo yanen qissa Zulqarnayn o l'homme à deux cornes Zulqarnayn sikki ɗo question ji ɗin somi yegitalde ɗimmi 20 fa jale ka o Zulqarnayn ɗo fi makko no yewta moƴƴo woɓɓe no Alexandre le Grand ko on comme sikki Alexandre le Grand on hay wona julɗo. Zulqarnayn le c'est quelqu'un qui a conquis l'est et l'ouest o ɗay ko julɗo ko fi diina Allah kan kadi woni e haɓude. Alexandre le Grand no o Zulqarnayn joɗo ko kanko wanno miir hakkunde ɓeyde ɓe ɗo Ya'juj e Ma'juj waɗi miir fi wota ɓe yaltoto ɗande ɓen kadi yaltoto e à la fin du monde
Ya'juj e Ma'juj en andi ko ente do kullil kadi yalto e kaledi wa iza waqa al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukallimu kullil yalto e kaledi ngil yewto e jamao ngil kullil ngi yalta e 2 fois et deuxième fois on hay ngi jogiti on dum ngi mansonay woɓɓen tuggorande Musa non e hobondare annabi e Souleymana de mansona yimɓe on tan ɗon ɓena oɗo ko kefe o on oɗo ko onno nde ko naafiqijo oɗo ko julɗo oɗo ko naafiqo oɗo ko julɗo on no waɗete ka tiide yimɓe ɓen kono yala do yon gissano halnino gissano e vidéo go hande ko fi jour nayin fi ka makko woɓɓe go ni ko Alexandre le Grand tawi wona Alexandre le Grand ini ko Cyrus II le Grand sikkitum sifani nek Cyrus II le Grand andi juif ɓen ko yettuno Palestine ɓe Babylonie Irak ɓe awno ɓe haɓi ɓe wana won ɓe ndawde issaji ɗi yeltitoyi to ɓe lutti esclavage siagal ton ha annabajo Allah on Allah innimo ɓe haɓi 40 ans yo yettuto ka saare o wonita saare o Allah wawi mo yimmitinimo après 100 ans donc o luttuno ka saare ɗon ha o wuwajo ɗo jombi juif ɓe ɓoy ɓiɗɗo inteɗo ono hériti laamu ngu ɓinno Alexandre le Grand mais si en daari wona qissano en ndiyari l'archéologie on tan Aboubacre o imminno sahabaɓe ɗo ɓawa Rasulu sallallahu alaihi wasallam feƴƴi oyi simi fa yaali sahabaɓe ɗiɗo fi yawgol ka l'empereur byzantin Héraclius on empereur jo ɗon eɗen andi Allah nin kala ɓuwana o gulibati Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun donc wona Rum sen ɗetti wona l'empereur romain wona Italie ɗo ko Mongolie pays no inte Mongolie komi yimi tigi komi yalti ɗo mi wari komi fewndi ɗo ni mi andi o pays ɗo mi jangguida e wonɗo Mongolie inteɗo inde makko mi wayno ko probléme prononce golde ko Namkhayzansan Namstray inde wonɗo Mongolie donc ɓe turc ɓe ɗo ko Mongolie wonno on faami ɓe turc ko Mongolie ɓe wonno andi ɓe haɓano ɓe pewduno guerre on kono finalement ɓe gagnitoyno donc Turquie ko Mongolie ɓe ko ton ɓe iwi ko ɓeɗo wola fi muɗum ka suwatul Rum ɗa donc o l'empire romain ɗo no senditino ɗiɗi l'empire romain no wonno catalo on no kokonte ko catholique kako pour catholique exactement créé mi andi no may ɗum ɓe makkat ɓenda kokonte on orthodoxe ça veut même mentionner ça les orthodoxes on a Ukraine comme on ɗo et ici souvent c'est des orthodoxes maintenant wonno ɓen Italie ɓe non ko catholique ɓe e wonno ɓen Turquie ɗo ɓe non ko orthodoxie ko l'empereur o ɓano on gueɓe waɗi ɓe perdi donc russe ɓe ɓen perdi kan dina maɓɓe e dogi ɓe abdi ɓe hella russe ga ɓe wontiri ga ha no tangi o catholique ɗo no domini maintenant l'orthodoxie on kadi kamɓe kadi fala wonitogol hay benen ko mande janggol ɗo pet min fottani maɓɓe ɓe yewtami anglais ɗo ko religion gonɗum maɗuɗa wonde nde ɗon invité no woto yimɓe waɗa débat hoy mais bon e sera ɗin piiji ɗon quoi jour qarnayna e Aboubacre immino sahabaɓe ɗiɗo yewgo kaw empire guinte ɗo Héraclius byzantin fi waajoyagol ɓe ɓawo yahoyi on empereur ɗo yaltini ɗumaji description portrait ji ni ɗin portrait ji ɗandi mini noon e vidéo sikki avant-hier baba adama landino Allah yo Allah hollumo descendant makko on fop seke yaltoɓe ɓe fof e annabaɓe wayeɓe Allah holli ɓe portrait ji ɗin fop muɗum no yino suufo mi hino desina donc on empereur ɗo yaltini ɗum ɗon ɓawo yaltini o holli sahabaɓe ɗiɗo ɓe yawnoɓe ɓeyni ko nelaɗo Allah on ni hino ko Yusuf ni ko annabi Musa ni annabi Dawuda ni hay portrait fop no winda fop muɗum no desina e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc no gasa si photo wal nelaɗo e ɓike kono ko portrait o wona photo no ko ngal ɗon tun e nder histoire on fop gotal pet fami olandi no Héraclius ko hombo joni mo ɗi portrait ji ɗo ha o yi portrait Aboubacre min ɓen
ko Abubakar ni min ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oɗo ko Yusuf ni ko Isa ni ko ni ko oɗo ko ɗo. Donc Ewakis inni ko Zulqarnayn waɗuno guerre and min o conquis de l'est à l'ouest o hawrandi ɗeɗo ɗetti ɗe o joni de prophète jogo intende ɗo o Daniel non oɗo marnoɗe ɗo ha Ewakis ayno jokkiti on portrait ɗon. Donc ka Zulqarnayn non imo joti simi joɗɗini vidéo ɗum sikka hande lannay ko juste ko précision on seeɗa maddanon ɗo kono en ala de commentaire jano e hoore ɗum ɗo haray noon koko hewtiɗen ɗo fof qisaji ɗo fil conducteur ne waɗi ko yoɓɓodiri e muɗum sen ƴetti en jutani miijo moƴƴa so en jutani miijo en tawayno woodi ko yoɓɓodiri selon vous ɗo kombol Zulqarnayn mi landon question ɗo si feƴƴen ɗo Zulqarnayn ko hombo ko Alexandre le Grand kana Alexandre le Grand ka ko Suisse de le Grand Alexandre le Grand min on mi jaɓa ko kanko woni Zulqarnayn min on miɗo landi noon avis monon kadi mokka on ɗo wasi ko 1 minute no jabanoɗo en ɗum ɗon ɓeydan ndiyam ɗo mi yawa seeɗa par ce que haala kan we laafi winanen Alexandre Zulqarnayn ko Alexandre le Grand ka ko Suisse de le Grand miɗo landi on question ɗon mi yawa natanda dans 1 minute fi Allah jabanoɗo en ɗon. Ok, ka goto jabanaki en ɗo Alexandre le Grand Suisse de le Grand e heɓalɗo réponse ɗo hay goto. Bon donc wakkilo ɗe ɗaɓɓiten histoire Alexandre le Grand Suisse le Grand. Ok, pour moi Alexandre le Grand ne peut pas être Zulqarnayn. Ok, là une Paris modi wuri Suisse de le Grand. Ok, min kadi min ɗo tawti modi wuri kono wakkilo ɗe en fo ɗaɓɓiten c'est grand. Ok, donc en ala nati commentaire jano ɗo kono ɗo Alexandre le Grand n'était pas un musulman o ɗale ko julɗo non wonno ɗo haɓude lawol Allah. Haway hande ɗo en firay suratoji ɗiɗi minno wona ustage on woni yewtuɗen ɗo ko giggol juste fi enen kadi en feƴƴin suumay on taw seeɗa voilà hande fiya suratoji ɗiɗi suratul takwir e suratul infitar. Ok, mi firana en ɗo mi ɓangina ko kutuni ko mi faami e muɗum. Alexandre le Grand Suisse de le Grand en ɗaɓɓitay histoire makko moƴƴa ka livre ji tentini livre ji gonoɗe ha ko l'exégèse livre ji soɗeteɗi du Saint Coran histoire ji boyi hay hino mention na nder ton. Ok, haway suratul takwir e suratul infitar suratul ji ɗiɗi sattuɗi firugol ni sattuɗi ha wunjagol to hankin ko abasa firɗen en firay ɗiɗo ɗiɗi mi ɓanginane ko kutuni komi faami e muɗum naafi ko ɗa manni kono ɗuuɗi. Ok, a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Iza samsu kuwirat si tawi nangi nge ɗanninama ɗi suratuji ɗo ko suratuji yewtaɗe en kadi fi lakawa parce que fi lakawa taw fokkitane lakawa no hulɓini inna zalzalata sa'a shay'un azim sake ko fokkit départ on taw no hulɓini fami. Iza shamsu kuwirat si tawi nangi nge ɗanninama nge nange ɗo. Wa izan nujumu kadarat si tawi koode den fof ittama ɗe tette wa mango. Wa idhal jibalu suyirat si tawi maaje ɗen fof e huɓɓinama.
wa izal isaru uttilat si tawi ngeloɗi duñuɗi ɗin ɗi ɓolɗinama en arta e muɗum ɓangine inchallah. Wa idal wuhusu husirat si tawi kulle ɗen fop ɗe moɓitama. Wa idal biharu sujjirat si tawi maaji ɗen fop ka kontonde ok. Wa izal biharu sujjirat si tawi maaje ɗen e fop maaje ɗe wuɗɗindirama. O yafatum faji. Wa izal jibalu suyirat, jibalu ko pelle ɗen on fami ko maaje ɗen on ɗo. Wa izal biharu sujjirat si tawi maaje ɗen ɗe huɓɓama fuɗɗita. Wa idha shamsu kuwirat si tawi woni nangi nginge ɗamninama. Wa izal nujumu kadarat si tawi kode ɗen tettama. Wa izal jibalu suyirat si tawi pelle ɗen fop ɗe naɓama ɗe itte. Wa izal isharu uttilat si tawi ngeloɗi duñuɗi ɗin ngeloɗi ɗin ɗi ɓolɗinama. Wa izal wuhushu husirat si tawi kulle ɗen fop ɗe moɓitama. Wa izal biharu sujjirat si tawi maaje ɗen ani maayo ko wotoro si woni buy ko maajinte ɗe fop maaje ɗe huɓɓama. Wa izal nufusu zuwijat si tawi wonkiji ɗin ɓannindirama. kunte zuwijat ko jommindirama ko goɗɗo jombi goɗɗo ɓe ɓannindirama kono ko fandaɗo ko ɓannindirama. Wa idhal maw'udatu su'ilat si tawi jiwu ubbano kun landitama. Bi ayi dhanbin ko honnum e bakkatu qutilat woni ko kum warira. Wa idha suhufu nusirat si tawi kaydiji ɗin ɗeri ɗin ɗi sakitama bilitenji ɗin fop. Wa idha sama'u kushitat si tawi asaman o ittama o hutte wa dammol. Wa idhal jahimu su'irat tahi jahannamo o ɓannama. Wa izal jannati ujlifat sai aljanna o ɓannanama gondiɓe ɓen nde nyande alimat anday nafsu wonki ma ahdarat konko wonki kin ari tawi koki addori konko koki golli konki araya ɗum ɗon. Allah inniɗo fala uqsimu bil khunnas Allah wondiriɗo o koode aljawari ilayɗe al khunnasi mutayɗe suppito. wallayli jamma on idha as'asa si tawi jamma on niɓɓini. wassubu'i Allah wondi subaka on idha tanaffas si tawi subaka on o foofi e misasi o hentinike. innahu no nde alqur'anare la qawlun ko kongol rasulin nelaɗo karimin tedduɗo nelaɗo fananoɗo ko jibril dhi quwwatin jomiraɗo dole inda dhil arshi ka jeeɗo arshi on makkinin ko ñiɓuto ton mo to'in ko ɗoftaɗo thamma ton aminun ko hoolaɗo. wa ma sawahibukum wondiɗɗo mon on wona ɗum ko nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam bi majnunin ko bilɗaɗo ko feetuɗo. wala kad gonɗi ra'ahu o hi'i jibril bil ufqil mubin ka sattiri ɓangudi. wa ma huwa nelaɗo wonali ala la waybi ko ɓe e dow ko hunde ko wirni ɓe woni ɓe wonali bidoninin ko ɓe wuddirɓe e ko ɓe andi ko nelaɗo ɓanginanin piiɗin fop kala ko ɓe andi ɓe haalanno en fop muɗon. wa ma huwa qur'ana wonali bi qawli shaytani rajim kongol seytani o waɗaɗo yurmede Allah. fa ayna tadhhabuna ene ko honto foccituɗen ko honto wonɗen yawde accere alqur'ana ɗo. in huwa alqur'ana wonali illa dhikrun sino wona waaju lil alamina wonande jinna e himɓe al alamina wonande tagumol. liman sha'a kala faalaɗo minkum e moɗon an yastaqima nde fewata. wa ma tasa'una on faaletake no fewde illa yasha Allah sino Allah faale rabbul alamina jeeɗo winde meɗen. awane suwatu lekkingol gol ɗon firengol ɗon kadi inchallah yiltete ɓangine fo muɗum. ok allah inen iza sama'un fatarat si tawi kammu ngun ko seekama. wa idal kawakibun tatharat no inen ɗo iza sama'u in fatarat sa darike ayna in fatarat ko sa waɗay liaison ayna ɗum iza sama'un fatarat si tawi kammu ngun seekama. wa idal kawakibun tatharat si tawi koɗe ɗen tettama. wa idal biharu fujjirat si tawi maaje ɗen fop ɗe wuɗɗindirama ɗe hawtete ɗe wona maayo woto. Allah inen ɗo wa idal quburi si tawi kaburuji ɗin bu'thirat kaburuji ɗin ɗi wayritama yimɓe ɓe yimmo nde nyande alimat anday nafsu wonki
ma qaddamat konko ki ardini ko moƴƴi wa akharat e ko ki nenni e golluwol alani ya ayyuhal insanu ko ayo neɗɗanke ma ghawwaka ko hoduma ko nanguma ko toɓompuma bi rabbikal karim e o jomima tedduɗo alladhi o allah ɗo halaqaka taguɗoma fa sawwaka o fonnuma fa adalaka o feppinma fi ayi suwatin e nder ndin mbaadi ma sha andi o faala rakka baka o waɗɗindirma e muɗum kalla ko gonga bal koni tukadhibuna eɗon fenna biddini ñalande dina ko dangal andele wa inna alaykum hino fawi e dow kala neɗɗo la hafizina renowo yimɓe ɗiɗo wodi malaikaɓe ɗiɗo ko ayni en kiraman tedduɓe katibina windayɓe min ɗo ni malaikaɓe ɗiɗo ɗo ko non sutakiɓe onon kadi malaikaɓe ɗiɗo e mon goto sutakiɓe ya'lamuna hiɓe andi ma taf'aluna kala ko wonɗon e gollude allah ino innal abrara no ɗiggamɓe allah ɓen ko ɗoftiɓe ɓen allah lafi naimi hiɓe nder nemaji wa innal fujjara no bomɓe bonnaɓe ɓen bandiki ɗi lafi jahimin hiɓe ka jahannama kamɓe kadi yaslawnaha ɓe naade toon yawma dini ñalande joddi dina wa ma hun ɓe wonali ɓe natuɓe jahannama anha ngay e hiite ngen ɓe ghaibin ko ɓe wirneteɓe ko nder toon ɓe natata wa ma adraka ko andinma ma yawmuddin joddi no ñalande joddi huuɗe summa refti ma adraka ko andinma ma yawmuddin joddi dina yawma la tamliku nafsun ko ñande tawi wonki wawana li nafsin wonande wonki shay'an hay e hunde wal amru yamiroje ɗen fiyake ɗen fo nde ñande yawma isin nde ñande lillahi ko allah wodani iltitoɗe ɓangine gokku ko minni on ko subatulji satto ɗi fiwugol ok wo kala faalaɗi wigol dawangal ngal so jangi suwatu takwir infitar inshiqaq hawa hino way wasi o hi'i kala faalaɗi hiwgol dawangal ngal e ɗi subatuji ɗo ko fi ɗum woni en e yewtude ɗo haway fiwitende wotere ɓangine seeɗa ni komi faami sabuna ko fama kon ka ɗuuɗa isa samsu kuwirat si tawi ngenange ɗo geɗanninama ande wayno ko mawni noon ka nangele geɗanninde ko allah tagi ngel wa isan nujumu kadrat so tawi koode ɗen ɗe tettama koode ɗen fof itte tette o mango mawna guyaɓe andi hoodere wotere hen jandi ɓuyle ndi ɗe si tettama konton ɗi yanta ko kammu ko legal yanata ka hoodere wotere hen jandi ɓuyle ndi ɗum si yowtiki yani hoore men ngal andi no hulɓini ok wa idal jibalu suyirat si tawi pelle ɗen fof ɗe naɓama e wirine wa idal isaru si tawi jeloɗi duñuɗo ɗin uttilat ɗi ɗolɗinama koni jeloba duñuba e misal ko jeloba tawata hara en po on no jeloba gona ka wiiɗo ayne tum fiyen faamu wona sonnajo siko sowiɗo ni jeloba kadi duñuma ban simba ɓolɗinama ñande damgal si ɗum wuttama sonnajo siko reydu yo hara ko hande inna ko reydujo mo balɗe ɗiɗo jibina jeloba kadi mi wakka zalika kala piyoy koy tawi hino lumɓini no mawni tawi jiloɗi duñuɗi ɗin ɗi ɓolɗinama ɗi heɓi par ce que tellement fiya fe ngal damgal hino hulɓini sinno yoti wa idal wuhusu si tawi kulle ɗen husibat ɗi moɓitama ko fiyonde allah mo homanta kulle ɗen kala kullum tampin kun kuma allah moɓita kulle ɗen ñande damgal e fof anga mbot no ndi gawi ɗo awo yettoɗa anga wanno ɗum ɗo awo yettoɗa anga wanno ɗum ɗo allah wattane ka kala nanga kulle ɗen nde ñande watta si gayno yettagol few wattade mbumbo leydi ko enen no enen wondata mbumbo leydi de ko enen e jinna woni yoɓoyte ko suwa aljana ma ɗum jahannama yo allah dandu en donc kulle ɗen ɗe moɓite wa idal biharu sujjirat si tawi maaje ɗen océan atlantique océan pacifique mer noir mer honɗum ɗum fopp muɗum si huɓɓama e jaka ɗe maaje ɗo fof hiɗen andi de territoire leydi ko ndiyam non occupi kon hino ɗuuli ɓuri honɗum ɓuri leydi ndi ɗum ɗo fopp mo si haw waɗama hiite ɗum ɗo fopp transformé waɗe jahannama nde wayno hulɓini ka voilà wallahi wano hulɓini maaje ɗe fopp huɓɓine
wa idhan nufusu zuwijat si tawi wonkiji ɗin ɓannindirama ɗin jombindirama ɗo kono woni jombindirgol wonkiji ɗin natoɓe aljanna ɓen ɗo naɓete groupe côté goto natoɓe jahannama ɓen ɗon kan naɓe groupe goto ɓe ɓannidire yaha ɓen to yawa to yaha ɓe to yawa to ko ɗon si ɓannindirama ɗin jombindire wa idhal maw'udatu si tawi jiwum ubbano kun su'ilat kun landama kono jiwum ubbako islam ko ari wallitike moƴƴa tan jahiliya awa buɓɓen si jiwo jibinanoma ko ɓe ɗettumo ɓe asa ɓe iwa jiwum kun ton hay sonna ɓen ko barbari wonano utilisere hay sonnaji hitta non tan ɗon on faami on tan ɗo hay sonnaji hitta donc ko asugol num otigi ukkamo nder ton wara kala jibinoɗo sonnajo hayno mapodi e ɓiɗɗo mum on islamu noon ari interdit ɗum ɗo fof muɗum ina ɗum ɗo wara ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo moƴƴa ko non wonno walananoki ara ɓuɓɓe on tan ɗon tawi jiwum ubbano kun landitama bi ayi dambin kon ɗum e bakkato utilat woni ko kum warira ko fi on Allah landanto jiwoy waɗano koy kon ɗo ka woni ko bobo pen ɗon wona jiwoy koy kono waɓɓe ɓen fi yo ɓen ɗon nange on faami ko fi waɓɓe ɓen ɗin ɓen golle ɗo yo ɓe nange wa iza suhufu nusirat si tawi ɗewi ɗin saketama biletende notto nini ɗen gollude min mi anda ko notto jolumari ka Allah a anda mi anda ko mi towi Allah yo Allah dandu yafana bakkatoji ko woni ko donc nottuji moƴƴi a anda ko combien ko 5/10 feƴƴata ka ko 9/10 goto anda ko jogiti to ko ɗum waɗi hulen Allah to waɗi Allah yo yaafo e donc so tawi ɗewi ɗin sakitama mo kala hendo sa hendoriki no ɗerol ma ngol ka ñaamo bileten ma on a yetta yalla koto so ɓe jonnoyi wotigi ɗum ɓaawo ka ceeki makko ka nano hay wotigi nodda e wo bone ok tawi ɗewi ɗin sakitama wa isa sama o kuusi tat so tawi asama on o huttama o itte o asama ɗo e anda ko ɗum dow ton asama on ittama e anda e humpitoto koni on tan on dow ton wa isal jahimu su'irat si tawi jahannama o ɓadnama ala on no jahannama o adde wa isal jannatu ujlifat e aljanna noon kadi ɓannane gonniɓe ɓen nden ñande hino jahannama hino aljanna alimat nafsu ma ahdarat nden ñande wonki kala anday neɗɗo kala anday konko o tigi muƴƴino kadno ɗo ko tawita lakra par ce que nini koto men en anda konno maɓe ton fala uqsimu Allah wondiri bil khunnasi koode al jawari ilayde al khunnasi mutayde suppito tandi koode den ko nowe inshallah e gissa men go en sifoto fi koode den seeɗa kono ɗe koode ni koode de wonde hino fer no forma ko ko de balance ko be fa koode den hino forma ko ko ente do lo lion koode den koode den hino forma piji ko mi yegiti kadi kono no woni inshallah mi sifa non ten e issa go inshallah jabi fi koode den seeɗa tandi koode den ko cuɗawi fi aduna ko wujuman li shayatin fi go shaytani jidin e ko honnu e ko direction andugol contre l'est l'ouest sud nord woniri ok Allah woni ɗe koɗe ɗo mutaye suppito wallayli jammon ida asasa si jamma on o niɓɓini wassubuhi subaka ida tanaffasa si subaka on foofi na foofu wonko kono ko si weyti seeɗa ko ɗum subaka on si foofi Allah watti ɗon e innahu no nde alqur'anare la qawlu ko nde kongol rasulin nelaɗo karimin tedduɗo kommo jippinayno alqur'ana e nelaɗo ko malaikajo enteɗo jibril o ko tedduɗo hiɗen andi jibril no teddi ko jibril halkuno himɓe bus ko jibril halkuno himɓe wonnoɓe bonnude ka hoore leydi ɗo ko jibril waylituno leydi ndin e himɓe annaɓe luutuɓen ɓe wonnoɓe wadde luutiyankoyagal atatuna rijala wa taqtawuna sabila wa tahtuna fi nadikumul munkar fama kana jawaba qawmi o walna yimɓe koye yo tawa Allah jippin lettre ɗen e maɓɓe donc ka suratul ankabut lasini fayali ok donc o awno o nangi leydi ndin o wayliti o waɗi ɓaawo o hippiri ni ɗon haa ɗo ni huɗo fuɗali yimɓe annabi lutu ɓen jibril ko tedduɗo innawdal qur'an ela qawlun ko kongol rasulin nelaɗo karimin tedduɗo ko Allah wolanta jibril yaw jannan ɗon nelaɗo Allah on muhammad sallallahu alaihi wasallam
ذي قوة كو جوم يواد دول إن ذي الأرش كجيد أحسيون مكين كو نيبودتون مطوع كو رفتادو ثمة أمين كو هولادو دونك سيدنا جبريل كو هولادو كمالكا بنتون وما صاحبكم نلا من الله محمد ونالي بمجنون كو فيتو أنا مالي أنا ويسان كو بين أبوك إن نلا نلا لو جينا يو كو فيتو دو ني أستغفر الله أنا والله فيلي توت كود إن كونغوري دون على نقول إني بو نلا دوا كو بيل دابتي ولا قد كنت رآه هي جبريل بالأفق المبين كسرتي بانغودي جبريل يالتي تاني نلا مثال كمسي فاني يمدو ويالتي تيكا صحابة من جوري دون كبيرنا كريك فامري هراء كبيرنا إني بإقرأ بسم ربك دونك بجانغو يالتي تنو دون كدي بيأونا نوكا دوغا فيو جون نقول فابلو كل جلدنا دونك دو هنا جبريل وهي ay misal we jibril face to face ko e forme malaika non ka ko forme godetti wallahu alam ko ando baawino ko jonta ko nela do ko forme bani adam wawno to famme hira ko forme malaika ka ko forme jinna honno astafa ka ko forme malaika non wallahu kala bu yandude okay nela do wodali ko be bildabe be jibril ka satte bangude wa ma huwa nela don be wonali ala la ghaibi e dow ko wirni seke wona hunde e wirni de woni be wonali kadi bi donini be wuddiri ko be andi ko e jakka annani si goddo jangi gandal ko anduda ko ta woni guddo an kadi andi nan mo wadi wede woni yalta minna be hurti ko se ko hurti yamande fi mudum hurti ko ni wadifte ko di ko kilekkido e hawti ndata wadi wa ni e ni ko dum do ndo combinata wadani nda wada be ruqiya buy ina wodi ka mede kono hidon yabe buy mabbe no yalta innan ko ni parce que be jabota dévoiler gol koko mi jangata do pendant des mois des années i dévoiler non dum du tata mi hayde fus parce que arsi kan wona jama jogiti vomi e sakitu kandangal alla di moyen jo no ko jama hedo hay stay amayo himbe be nafito way ko dum neddo si jangi andi wata won guddo wakki an kadi fe'ina gandal ko anduda ko parce que ko haseda wakka fe'i nela do ko be wirnibe ko be wuddube ko be andi ko wa ma huwa qur'ana wanali bi qawli shaytan ko kongol shaytan awajim wada do e yomende Allah fa ayna tadhhabuna ko honto wonden e yawde sin acci qur'ana do en jentaki enseignement qur'ana on en jentaki enseignement nela do Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay konto fakkituden kana tan yalta ko weleedi do ida mayno ko yay ko impossible yalta ele univers Allah in huwa qur'ana wanali illa dhikrun shuna waju lil alamin wana litako den fop tako den fogoy jinna e bani adama liman sha kala fala min ko modon an yastaqima yotiji few kono wa mata sha'una en faletaki few gol illa yasa Allah sina Allah fale rabbul alamin jeedo winde men donc ko Allah jaka fewnata bani adama yo o fewnu en o yaafo en awani do suwato sakkiti gongol banginen gol non kadi sedani ko faami mudum iza sama fatarat te kamungu se kama wa idal kawakibun tasarat te kode den de tettama wa izal biharu fujirat stay maaje de fop be hawti tama de wade ma wona ma woto wa izal quburi bu'thirat stay kaburuji din di wayli tama kaburuji din fo waylite alimat anda inde nyande nafsu wonki ma qaddama konko ki ardini wa akhra e ko kinenni a wonki neddo kala anda inde nyande ko ki addi ko mo'i e ko boni ko nenni odi ko nenni ko gollali o andoya dum ko mo'i ko golli ko hoye dum kadi allin ya ayyuhal insana ko ayana danke ma gharwaka ko nanguma ko hoduma bi rabbikal kabir e jamfa ko jomi ma ko hoore ma da jamfaade ko hondum nangi en e jamfa ko jomi meden wadde kala ko faala den e sidde alqur'ana don allazi wallahi do khalaqaka tagudama fasawaka o fonnuma fa adalaka o feppindinuma dayno Allah tagi neddo wada da kinal kiteda ala nano wadde goddo wana sulmeeru ma wada moti de mu ka
feke tagi o feppi waɗi woti fi ayi suratin e ndimbadi ma sha andi o fala wakka baka waɗindi wotiji dare mouvement ko goɗɗo men min to liƴo to ni waɗay ni seke ka goɗɗo si ndawi hoore makko tagi hewta ko nda seke fi si jalla yoni ko neɗɗo nda hoore makko kala ko won balkoni to kaddi wonde do fedda biddini nyalande dangal donc enen won be ndaado do anda gam sikki to enen do goto la fenno dangal en jangi do fi yimbe maayo immiti e ayaje yotude fi dangal wa inna alaykum hino hoore mo kala meden la hafizina reno inno meden malaika bi do rena be kiraman teddude katibina windaybe hay goddo wakkilo kala ko wolata ko yitaw ko mujjinani ande espace fm no may haalaji inutile tata ko haalaji sonko wotto ko wacca dum fo windete goddo wakkilo tata ko haalata kon ko dudi to bete ko kongol Allah ma ko waaju haba na fe'indingol haala karpandi kiraman tedduɓe katiɓe windaɓe ya'lamuna ɓe andi ma tafaluna kala ko woyte fiji bonɗi kala ko jokkode malaika ɓen ɓe tawi to ɓe habbi sa waɗi ɓe winda sa miji ko boni ɓe windata sa miji ko moƴƴi ɓe winda sa miji ko boni no ɓe windata ko sa golli gollanga ɓe wimanno to malaika ɓen kamɓe ɓe ɗo ko ɗon golle maɓɓe ɓe andi kala ko woten in Allah innal abrara no ɗiggamɓe Allah ɓen no ɗoftotoɓe Allah ɓen la fi naim ɓe hino e nemaji mayɓe ɓen ɗo yaafa haɓɓe ni ɓe hino e nemaji kono enen sutaki wa innal fujjawa no bandiji ɗin kadi bomɓe bonnaɓe la fi jahim ɓen non kane ko jahanama yaslawna ha ɓe naado e yawma din ñalano joddi kuuɗe wa ma hum si ɓe naatoy tun ɓe wonali an ha ngayi hitenge ɓe wawa e bina ko ɓe yoneteɓe na akkote tumbuɓe nawete ka hiite ton wama adraka ko andi ma yawmuddin ñalande dina fumma wefti ma adraka ko andi ma yawmuddin ñalande dina ko yawma la tamliku nafsun ko ñandata wonki wawanta li nafsin wonande wonki say an hayya hunde Allah joni oɗo a hokkoylen ɓiɓɓe tato joni min komi bonni kon abo nangen tokowa baba ɗo ma tokowa nene yafuɗo Allah ɗum ala ton leññande ministre jo wawata président jo sottiwta ministre jo fiyo Allah yafoma naɗa ministre jo jahanam ko impossible ko tawi wonki wawana wonki hay e hunde wal amru yamiroje ɗen jawmaji nde ñande lillahi ko Allah wodani donc nde ñande ko silence ko buusu be goto wata wolde goɗɗum vidéo men on juuti hande o yafoto o tigi wonki kadi moƴƴa haray ɓiɗo towi Allah kala ko nanɗon gala ko yewti ko immode Allah kala ko woni haalaki ko faljere wotigi shaitan ando wona joma gando kadi woni yewtude e so partage vidéo woɓɓe kadi nanni pe yewtade kan nafiɓe heɓon bawaji muɗum ay ko musidɗo mo yasoyba walla jaɓa en kon en ko e howde en jango kadi e qissaji goo e tafsir on continue inchallah hande to wona oustage wona yewtude ɗo ko nango jinna e ingénieur de bâtiment amin yo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh